हाय गाइस। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। ଏଇଟା ହଉଛି ନୂଆ ଛତା ଛତ୍ରୀ ଯୋଉ ଭିତରେ ଥାଏ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଛପରି ପାଇଗଲି ସେ ଆମେ ତାକୁ ବାଦାମ ଖାଉଛି ଗୋଟେ ବିକା ଖେଳ ତ ବାଦାମ ସେ ଖେଳିଥାଏ। ବିଲେଇ ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଣ ଚେନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ଖାଉଛି ମୁଁ ମତେ ଦିଅ ये कितना लीकिंग चलो भी पूरा इतना लीकिंग ये बादाम 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 देखो ये तो बादाम एटा खाउची रे बादाम जाऊँ हां हां एटा फन देखो छड़े देला परे एमटी बाहरिबो बादामटा एमटी बाहरिबो एगो देखि समस्त लाइक देबो तो का खुलुची